Tamambong City. So yun lang. May nakita akong kawayan. That is a bamboo, my love. Bamboo. Okay. Kawayan dito sa Italy. Yan o. Kita akong tawa-tawa. Ay, parang tawa-tawa lang. Parang pala. Kaya itsura ng tawa-tawa. So ako biglang binuksan ng ano. Tower. May nakita akong iskirila yun o. Ayun, gagapang. Yes, tama na. Hala, ang bango ng flower. Nakakatuwa. O, yung bulaklak sa Italy. Para makita nyo. O, ayan. O, diba? Ang dami. Nakalugay lang. Björk, malam, Björk. Yan o, naka-ano. O, bulaklak sa Italy. Yan. Tapos nakita ko tong bulaklak nito. Oh. My love, come here. I go see. Flower sa Italy. Okay. Squirrel. Binigyan siya ng nuts. Saan na yun? Kinain. Kinain yung binigyan ng asawa ko. Nasaan pa yun? Ayun siya, oh. Ay, hindi. Masin. Kinain yung binigyan ng nuts. Good na nuts. Ayun. Kinuha niya yung nuts. Kita niyo ba? Where? Ayun. Ayan siya. Hala. Ang galing niya kumain. Saan ba yun? Eat, malam. Ayan. Ayan o, squirrel. You give more, my love, more. No, one time too. No. What is that? Ayan. Ik heb het gevoel dat jij zit eten. Vanuit de missie. Ja, jij vindt iedereen een missie. Ik denk dat die dingen hier echt keihard kunnen bijten. Ja, dat kan ook. Die zien heel schattig uit, maar je is niet... Ze zien heel schattig uit, maar ze kunnen heel gemeen. Dat is niet giftig. Yan is malaki. Hij kan er zo door. Toe. Ja, ze kunnen springen. Een soort vliegen. Uy. Ay, wala na. Tumakbo na. Say maar. Nu zit hij wel echt als een mist. What? You eat? Let's go na. Okay, потом return тут, 30 minutes. Hindi na kinuha. Okay. Di ba?